An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan dan serta menjadikan tambahnya timbangan amal dan menjadikan dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri untuk menunaikan sholat pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dan An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit orang yang tidak membasuh dengan air wudu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila dia berbicara, maka dia berbohong. Apabila dia berjanji, maka ia mengingkari. Dan apabila dia diberi amanat, maka ia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah salatul lail muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan menuju ke surga. Hadis riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Hadis riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf adalah kesempurnaannya salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatakum bil laili witran, muttafaqun alaih. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari adalah salat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap muskir adalah haram. Hadis riwayat Muslim. An Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lu'inal mu'mini kaqatslihi, muttafaqun alaih. Dari Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengkhianati orang mukmin itu seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Muawanah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bi khairan yufaqihu fid-din, muttafaqun alaih. Dari Muawanah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka baginya Allah fahamkan perihal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaiton fa idza tasa'aba ahadukum falyarudduhu mastata'. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap adalah sebagian dari syaitan. Jika salah satu di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.